lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. What's right. The world is dead, but we stay. 'Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. And we're surrounded by the night. We live to die. We are shadows in the neon light. We are shadows in the neon light. We are shadows in the neon. We are Gimana untuk tampilan unit Jetiner ini? Keren, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, Supaya channel kita supaya channel kita makin berkembang. Terima kasih. Mudah-mudahan channel kita Rosa berkembang ya, banyak bisa menginspirasi orang-orang yang menonton juga, bermanfaat untuk orang-orang yang menonton, dan semoga bisa terhibur yang menonton juga. Amin. dan pastinya mah jangan puas. Dengan hasil dan terus berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk subscriber penonton Bustanul Lambi MP76 yang alhamdulillah sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini alhamdulillah ya, di Bogor hujan teman-teman ya. Jam setengah 11 sudah turun hujan. Mudah-mudahan hujan membawa keberkahan buat LS341 ini teman-teman ya. Ini lagi setting musik dan ternyata untuk TV-nya sudah nyala semua, yang depan, yang tengah, sama yang belakang. Cuma saya takut kena copyright, makanya saya tidak mendekat ke unit ini. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes.
from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Whispers in my mind, I slowly drifting by. All that war and terror for you, they made me blind, they made me lie. Heard you in the rain, will you always be there? Last thing you said, sorry if it's too late. Heard you in the rain, will you always be there? Last thing you said, termasuk mikrofon sorry if it's too beres unit ini dan siap mengaspal di karpet hitam dan akan segera membawa pelanggan setia Bang Hombing teman-teman ya. Dan ini akan ngisi trip jalur lintas tengah bukan lintas timur, karena unit ini tripnya Medan Malang bukan Medan Surabaya. Dan tadi sudah di cross check akhir sama Bang Hombing, alhamdulillah sudah oke untuk double din dan TV-nya, biar penumpang nyaman saat berada di dalam kabin LS341 Jetbus HDD 3 Plus yang kita upgrade tipis-tipis, selendangnya Jetbus 3 Voyager dan bandonya Jetbus 5 teman-teman. Mudah-mudahan unit ini selalu membawa keberkahan saat mencari nafkah dan selalu dicintai sama penggemarnya teman-teman ya. Karena saya lihat penggemar Bang Hombing itu banyak, era di LS288 dan sekarang gabung bersama LS341 unitnya direksi yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis teman-teman ya. Mungkin itu aja review unit LS341. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkung. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right.